Bueno, may buntag son, kumusta mo diha sa ato nga mga higala diha nga naminaw sa mga programa sa timbangan sa katarungan atong gipanginaot kanamo sa mayong panglawas. No, sa diha ikaw sa nasod may buntag, may hapon, may udto, may kadlawon, may gabi o sa diha po sa California maayong gabi diha ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago. Kay dito sa California gabi man dito. No, ato usab nga partner sa atong ministry diri sa Pilipinas walay paglubad nga pagsuporta labi na pod sa ato nga mga krusada mga kaigsuonan. So nini nga kabuntagon manubag tag mga isyu mahisigot tag mga mahisigot tag mga doktrina nga magatabang nato alang usab sa ato nga mga pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa Biblia magaigsuonan ang tinuod nga pundok o iglesia nga tinuod dili mahibalan sa pangalan kun dili sa mga doktrina kun pagtulun-an ang itudlo sa simbahan mga higala. Mao na nga niini nga kabuntagon ato sa tagaan og pagtaga diso ang mga isyu labi na sa mga post no sa kanang mga CFD o mga Roman Catholic. Nga naamalagi debate karong Marso 1 dito sa Naga City, Cebu. Unya si Brother Jerry Laid nagbalibad na tungod sa kakulias panglawas no. Si Daryl Villanueva maagi hapon kay naagi po sakit igsuon nga iyang tiil o gani bag-o pa to na crash motor. Mo na nga di siya makaatubang. Og si Dan maasin pod nga gikontak nila na wala pod matubang kay wala may mga matubang klaro nga mga sabot. Apan wala na mosibog oy. Sa tinuod bisyonan walay 3:30 nga mga debatidor nga mo atras sa mga CFD. Mo na pinakatinuod. Wala na sa amo isuong nga kinaiya nga kanang dili nga nang mutalaw og debate. Pero nalay kakulian. Pero sa mga post magod sa mga CFD nga wa na ni atras na ang duha anong i-post mo gina nga nagbalibad naman. Ganay kakulian. Mo na nga pwede man na usbon og sabot diris Mindanao para madebate. Kung maayo na wala magkulias panglawas. Kay sa ko nag-iingon magisunan kami nga mga debatidor sa SDA wala may kadlukan og sa kinsa diha nga mga CFD sa tinuod lang no wala may kadlukan mahadlok mo tanan inyo mga butbot mga klaro man ang mga butbot ang inyo depensas bakak man na wala man na magdepensas ka matuoran kay ang inyong gidepensahan wa mas Biblia tu armas mga referensya so di gina mo na nga sa alang sa mga CFD nga makatan-aw makabati niya akong video PM mo na ko kay di tamo si bukas debate oy diris Mindanao ayaw po itong layo kayo tapos Naga tapos Bohol ari sa ano bitaw tuwa-tunga bitaw nga kita mo gasto sa mi dili kay manulong mo na Cebu nga taga diha mo sa buto ng area Pagadian ba Cagayan ba at least nga do Valencia Bukidnon ba kanang mga debate ba mao na nga kanang ilang mga post diha nga italaw si Jerry Laig si Daryl Villanueva Dan Maasin but na di na tinuod sa pagkit di na tinuod mao na nga walay gikahadlukan sa mga debatidor sa SDA kontras mga CFD sa debate lang kasigutan wala may tabo na mahigala nga mukakak ni mga tawana ginaporoy mga gipang post nga nila nga mga tema raw nag-post po si Stalwart nga mamatod-an niya nga gilapas sa mga civil advance ang aday pahulay ako man daw aton mudawat ko na ako na IPM o unsa pa diha nga mga debate para masabutan kay pagayo kanang debate bang may pagkasabot unya kung naay mo baliba di lang po di kanang iduot nga ni baliba kay hadlok na ay dili po na mao di baliba ang tao kay naay kakulian sa panglawas so may debate sakiton ka
Ito kung debate kay mo lawas, lapad mo ulo, wala gina. So, labi na daril kay sakit ang tail. So, di gina magdebate. Oh. Na mo na nga lang sa mga CFD, ayaw mo guna-huna nga mahadlok ninyo debate. Una ang magaling balibad na nalikat kulian. Saan ako? Sa kinsa diya sa mga debatidor ninyo? Bisa pag gano, sa mga lima. Wala mo. Tindo ko balibo ng matawanan sa debate lang. Sa tinuod lang magkaigsunan. Muna nga, PM mo na ko. Kung sa tima inyong gusto, ato ng tagaag pagtagad. Paano na pong maayo na pong kanang kondisyon ba dayon ikaduha kanang lugar nga dili po ganit ka mere mo gasto ka mo di kanang isa tunga-tunga sin lugar ug sa among lugar para masabutan gyud mao nga karon ini nga kabuntagon magigsunan isgutan na to ini bang pagguba no pagguba sa napulo ka sugo gani ko na ay musukol ang tima nako nga matud-an ako nga ang napulo ka sugo mga sugo sa napulo ka sugo gi usab sa Roman Catholic gidugangan o gikuhaan kana akong tima ug siya mabaro gana mo na nga hisgutan ato igsuon ron kamuntagon kining balaod sa Ginoo ang balaod sa Ginoo magigsunan ang Dios man nagsulat labi na sa napulo ka sugo Exodo 31:18 Deuteronomio 4 versikulo 13 nga gisulat sa tudlo sa Dios ang napulo ka mga sugo didto sa duha ka papan nga bato. Yan ay gikulit. O sa pagkulit magigsunan sa napulo ka sugo. Naplasta dito ang unang sugo dili ka magbaton og Dios nga lain. Ikaduhang sugo ayaw pagyukbo og mga larawang linilok o kinulit nga mga larawan. Ikatulong sugo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaapat nga sugo, hinumdumi nga santuson mo ang Sabado. Why Domingo diha? Sabado ang nabutang diha. Unom ka adlaw, makatrabaho ka. Apan ang adlaw nga ikapito, bigahin kini alang sa tong Dios. Ining adlaw, dili ka magtrabaho. Dili ka imong masulugon, mabayag dalaki, mga kahayupan, mga dumuluong. Dili mo trabaho nining adlaw nga ikapitong adlaw. Sa napulo ka sugo wala mag-ingon hinumdumi ang Domingo. Ang nabutang diha hinumdumi og santusa ang Sabado. Sa napulo ka sugo wala mag-ingon nga ang unang adlaw simana gigahin alang sa Ginoo ing kapahulay. Ang nabasa diha ang ikapitong adlaw gigahin alang sa atong Dios. Now sa mga adlaw ikapito, di man Domingo. Wala may ingon nga ang unang adlaw mao ang igpapahulay. Wala magsulti nga ang unang adlaw mao ang adlawng balaan o adlaw sa pagsimba. Ang gisulti des Biblia magigsunan nga ang ikapitong adlaw ning ikapahulay nga gigahin kanato alang sa atong Dios. Aliman kana. Gigahin alang sa atong Ginoo. Nga sa ato pa kuno balaan ka sa adlaw Sabado, mupahulay kaning adlaw Sabado ug dili ka magtrabaho kana igsuon nga pagbalaan nimo kana nga pagpahulay og pagsimba nining adlaw ikapitong adlaw semana nga mong Sabado kana nga pagsimba alang nas Ginoo. Karon kung ang imong pagsimba Domingo, unya dili ka Roman Catholic, Baptist ka, Pentecostal ka, born again ba ka, Foursquare ba ka, Section ba ka, unya ang iyong pagsimba Domingo kana nga pagsimba gigahin mo na alang sa Roman Catholic kay sila may gamugna ang Domingo. Gipasidunggan ninyo ang simbahang Katoliko o Roman Catholic basta gani mo pa ang inyong pagsimba Domingo ang inyo anang gipasidunggan dili ang Ginoo kundi ang Iglesia Katolika Romana tungod kay ang Domingo balaod na sa Roman Catholic. Mao na pinakatinuod mag-igsoon. Balaod na sa Roman Catholic. Mo na nga sa pagsimba sa Domingo, sa unsang pundo ka karon, nga Domingo na gani ang pagsimba mag-igsuonan. Kana nga pagsimba nagpasidungog na sa Iglesia Katolika Romana.
Kana kung dili ka membro. Oh. Pero kung membro ka, kung Roman Catholic ka, kana nga pagsimba, wala na magpasidungog sa atong Dios. Nagpasidungog siya na ni Constantino. Kay si Constantino may original ang Domingo. Giusab ni Constantino ang balaod nga ang Sabado gipulihag Domingo 321 AD. Gihimong balaod sa Roman Catholic 336 AD. Kasato pa, nagsunod sila kang Emperor Constantine the Great nga Domingo na ang pagsimba. Ang dili pod membro sa Roman Catholic apan sa Domingo kapod ang pagsimba, sila pod nagsunod sa balaod sa Roman Catholic Church. Mo ni klaro mong gisunod. Biblikal na siya. Giusab. Ikaapat kasugo magigsunan. Di bang usab na. Nakaron. Naasulat sa papan nga bato nga ang mga anak mutahod o ginikanan. Ikalimang sugo na. Ikaano di magpatay. Ikaapat dili mangawat. Ikapito dili manapaw. Dili ka maibog sa balay or dili ka magsaksig bakak batok sa mga sikatao. Dili ka maibog sa balay sa imong sikatao. Sa asawa sa imong sikatao. Sa mga sulugoon, babae lagi, sa mga kahayupan, dili ka maibog. Abuti pasabot ba nga? Ayaw kaibog sa buta nga dili mo. Muna siya ang napulo kasugo. Unya ang napulo kasugo mga igsuon, gikan sa lang tugon hangtod sa bagong tugon, wala na mawala. Kanang mga tao nga gasulti nga, wala na napulo kasugo sa bagong tugon, but-but na. Di gyud na tinuod. Muna pinakaklaro mga kaigsuon. Di na tinuod. Isa kung saon pagbanganrakas, tungod kay, samtang kawali sila nga ang napulo kasugo, wala na kinahanglana, di na na alang sa Kristohanon, dili siya kapasar. Sa katarungan nga mismo gani si Kristo nagsulti og 10 commandments sa iyang panahon. Sa Lucas 18, nagiingon dire, 18 versikulo 20 sa Living Bible. Ano mabasa? Lucas 18 versikulo 20. Ato ni nangutanas Ginoo nga parisyo o batan-on. May tungod unsaon pag-adtog langit. Lucas 18 versikulo 20. Pero magsugod ta og 18. Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" O si buhaton ako pang ato ko sa langit. O sa may tubag ni Kristo. 20. But as to your question, you know what the 10 commandments says. Tanawar ko na. Sa imong pangutana, nga unsay buhaton, nga makaadto kag langit, nahibalo na kaunsay gisulti o giingon sa napulo ka mga sugo. Kung wala pa ang napulo ka sugo panahon sa bagong tugon, anong gisulti man ni Kristo nga, kanang kung gusto ka matog langit, unsa man imong nabasa sa napulo ka sugo? Nga sa ato mga gisunan, nga ang napulo ka sugo, requirement siya paingos langit. Walay maluwas nga dili mo tumag napulo ka sugo. Muna pinagkatinood. Na yung mga tao gusto matog langit. O niya, dili mo tumas 10 commandments. O saan pag-adto dito? O di ka mo tumas napulo ka sugo. Nasa mga tao mga gisunan nga matog langit, di po mag-bautismo. Na ang bautismo kay requirement po sa langit. Bautismo, napulo ka sugo, uban mga sugo sa Ginoo, requirement siya paingos langit. Dili man sila manluluwas, pero requirement siya. Aron ta luwason. Ngunit pinakaklaro. Ang napulo ka sugo dili manluluwas, pero requirement sa atong manluluwas nga atong sundon aron luwason ta niya, luwason ta ni Kristo mga kaigsunan. Karon, ang napulo kasugo, properties Ginoo. Dili na properties tao. Iya nas Ginoo. Iyas Dios.
Karon, kung imo siyang labtan, kung imo siyang matupadiha kanang gubon, manubag kas Ginoo. Kaya wa man gubas Ginoo. O sa giingon sa Matthew 5:17 ug 18. Ayaw mo gunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miani ko dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sudian ko kamo nga samtang magalungtar pa ang langit ug yuta walay sayluan sa kasuguan bisan na lang usa ka tulpok og kunlit hangtod ang tanan matuman. O bisan kinsa nga magapahuyang ni jutay nga mga sugo pagaisipon nga labing iwit didto sa ginharias langit. Apan bisan kinsa nga mga tudlo o magatuman niini pagaisipon nga labing dako didto sa ginharian sa mga langit. Nga sa to pa, panahon ni Kristo, nagpabilin ang napulo ka sugo. Wala na mawala. Naana siya. Naaling pahulay, di magpatay, di mangawat, di mandapaw, kumplito na. Kumplito na sa bagong tugon. Kanang napulo ka sugo, kumplito na sa bagong tugon. Bisan pagka posible nga nakalilain ang wordings, pero maunay gipasabot sa Biblia. Panalitan sa Mateo 24:20, ningon ni Ginoo, pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagiw dili maatol sa digdugnaw o sa adlawng igpapahulay. Ano ba ampuon mo ka nga dili maatol sa adlaw Sabado ang imong pagpangalagiw? Tungod kay ang adlaw Sabado adlaw sa pagsimba. Ikaduha magigsunan, ang mga apostolis nagrekomendar sa adlaw Sabado nga balaan siya. Nagrekomendar nga adlaw Sabado adlaw nga igpapahulay. Tagaan tabog sampol sa mga apostolis, San Juan Bautista. Juan 19:31. Sa diha nga si Kristo gilansang sa krus, nihangyo ang mga Hudiyo nga balion nila ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus. Gihimo nila kadto kay Bernisman. Og dili sila buot nga makabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw Sabado or adlaw igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Pinakaklarong statement sa balang kasulatan nga adunay apostol nga nagsulti nga ang adlaw igpapahulay balaan ni nga adlaw, og nagsulti ang apostol nga ang sunod sa Bernes adlaw ning igpapahulay adlaw ning balaan. Ang pangutana diha, aduna bay apostol nga nagsulti nga ang Domingo adlaw ning balaan? Naabay apostoles nga nagsulti nga ang Domingo adlaw ning igpapahulay? Naabay apostoles nagsulti nga ang Domingo adlaw nis pagsimba? Wala. Kisar may gasulti ana? Mga CFD, mga Roman Catholic, uban pang mga Domingista nagsulti sa wadiyas Biblia. Ilang gisulti nga ang Domingo adlaw nga balaan. Ilang gisulti nga ang Domingo adlaw sa pagsimba. Kay matud pa nila, Domingo ng pagsimba kay nabanhaw na si Kristo Domingo. Nagbutbuot pod, maunay mga rason. Matud pa sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50, kay Peter German, 2nd edition, pahina 50, ningon dito, nganong ang atong pagsimba Domingo naman. Ang ilang tubag, Domingo na ang pagsimba na to. Kaya si Kristo nabanhaw mas adlawng Domingo. Muna lang rason. Pero mutana mo na mo, nganong kasimba mo Sabado? Tungod kay ang Dios nagsugo nga ang adlawng Sabado balaanon. Tungod kay ang adlawng Sabado nasulat sa napulo ka sugo. Ug tungod kay ang Dios una nga nipahulay Sabado, mauna nga nagbantay mi sa adlaw nga pahulay. Pero buta na sa Domingista, nga nagabantay mo Domingo? Ay, kay nabanhaw ang Ginoo sa Domingo, pagkamabaw sa rason. Bantay sa Domingo, di na kuno Sabado, kay nabanhaw ang Ginoo sa adlaw Domingo, mo nang Domingo ilang pagsimba. Lahi ra Sabado. Kaya maingon mga brad, nga nang inyong pagsimba Sabado man, alang-alang, sugo mas Ginoo. Nasulat mas napulo ka sugo.
O sa among pagpahulay sa Sabado, nagsunod mi sa pahulay sa Dios. Kaya ang Dios mi pahulay sa adlaw Sabado. Genesis 2:3-4, 2-3. Sa pagpahulay na mong Sabado, nagsunod mis Ginoo. Sa pagsimba na mo, kung ang among pagsimba adlaw Sabado, nagsunod mis Ginoo. Pero kung ang pagsimba Domingo, nagsunod mo sa Roman Katolik. Kaya ang Domingo balaod na sa Roman Katolik. Kung maingon sa mo nga ang among pagsimba Domingo na kanaban ng Ginoo, sa Roman Katolik kaya po ng kapindulungan. Mga kaigsunan. Laktod ka pagkasulti, ang adlawng Domingo nga pagsimba balaod lamang sa Roman Katolik. Dili balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo, ikapitong adlaw panimba mo. O ang ikapitong adlaw Sabado, mauni siya ang adlawng igpahulay. O mauni siya ang balaan kayong adlaw. Matod pa ni San Juan Bautista. So, sa mo'y suon nga pamahayag nito karon. Kung moingon mo nga tinuod ng Domingo, mas moingon ming tinuod ng adlong Sabado, nga adlaw sa pagsimba. Nga naman, mabasa man. Di kasi ni Sis paingos pinadayag, walay mabasa nga ang Domingo balaan nga adlaw. Walay mabasa nga ang Domingo adlaw igapahulay. Walay mabasa nga ang Domingo adlaw sa pagsimba. Gikas hinisis paingos pinadayag. Di mo ko basa na. Ang mabasa, hinisis paingos pinadayag, ang adlaw Sabado girekomendar nga balaanon siya. Pag-abot sa bagong tugon, si Kristo mismo nagpahulay o nagbalaan sa adlaw Sabado. Kada Sabado, si Kristo moadtog simbahan. Wala gyud mabasa kada Domingo. Di gyud ta kabasa nga kada Domingo si Kristo moadtog simbahan. Kung dili ang nabasa dia Lucas 4:16, si Kristo batasan niya nga moadtog simbahan matag adlaw igpahulay. Muna kang Kristo. Muna nga na ay mga debate nga, Brad, mamatun-an ako nga ang mga 7 Adventist ang lapas sa igpahulay. Ako daw ato na, ang stalwart man na nga proposition kay gipost man niya. Ako daw ato na badir stalwart na imong gamatud-an nagilapas sa mga 7 Day Adventist ang adlaw igpahulay. Perti ko daw ato na ko na. Paabot ta kay PM ta ka. Og ako sang mamatud-an nga ang napulo ka sugo, ang ubang mga sugo pulihan, giilisan o gidugangan sa Roman Katolik ang napulo ka sugo. Kana para patas. Pulos ta affirmative. Matud-an nimo gilapas sa mga 7 Adventist ani pahulay. Ako sang matud-an nga inyong giguba ang napulo ka sugo, giilisan ninyo, gidugangan o gikuhaan ang 10 Commandments. Ako nang matud-an. Para maglami ang debate mga kaigsunan. Kana para maglami ang debate. At least nga do katima o di ba tulo ka parisan para gikas buntag paingos hapon na ay malingaw ta. Yun ana. Mo nang ayaw paghambog nga nanalaw mi wala nas balhibo namo sa mga SDE debatidor nga mosibog mig debate. Naalay kakulian ang akong mga kauban. Nga di na sila magkatambong diha mga igsoon. Okay, padayon ta. Karon, ang napulo ka sugos Ginoo sa akong nag-iingon, properties Ginoo. Nga kung imong labdan, kung imo siyang gubon, managot kas Ginoo. Nga naman, ang tagiya gani, wag ni mo guba. Nga kamo ni mo guba. Nampagutana karon. Usay pruiba nato nga ang napulo ka sugo gibungkag sa mga Romano Katoliko
gidugangan pag yun, o gikuhaan pag yun. Kining libro, kaning doktrina Kristiyana. Kung imong i-compare ang napulo ka sugo sa Biblia o sa ilang libro, dili na gyud mao. At least nga masayod mo. Niyan. Ang napulo ka sugo sa Dios, pahina 10. Klaro mo gini? Unang sugo, igugmaon mo ang Dios labis katanan. Insakto na kaysa unang sugo diha mao magyapon. Dili ka magbaton og Dios nga lain. Mao ra man na. Wala question niya. Ikaduhang sugo, dili na mao. Kaya dire, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Sa napulo ka sugo, dili man ikaduha, ikatulo man ni. Ilang ginaktawan ang ikaduhang sugo. Unsa may ikaduhang sugo sa napulo ka sugo? Dili ka magbuhat og larawan na kinulit. Ayaw pagyukbo sa mga kinulit ng mga larawan. Ikaduhang sugo na. Apan diri sa ilang libro, ang ilang ikaduha, dili ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ginaktawan, giwala na nila ang ikaduhang sugo nga dili magyukbo og rebulto. Guba na, gikuhaan na. Gikuhaan na ang napulo ka sugo, gikuha na ang ikaduhang sugo. Wala na ibutang sa ilang basahon. Sunod, ikatulong sugo na nga dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaapat nga sugo sa Biblia. Katuging ikaapat ka sugo nga ang Dios may kasulat. Hinumdumi og santuson mo ang Sabado. Ikaapat ka sugo na siya. Apan sa ilan, gihimo ng ikatulo. Ang ikaapat ka sugo sa Biblia nga ang Dios may nagsulat, ilang giusab, gihimo na lang ikatulo. O di pagid mao nga pagkasulat. Nga naman, sa napulo ka sugo sa Biblia, hinumdumi og santuson mo ang Sabado. Ang ila, pagsantuson mo ang Domingo. Domingo, gipulihan na, giilisa na. Sa Biblia, Sabado ang nabutang, santusa ang Sabado. Apan sa doktrina Kristiyana, santusa ang Domingo. Giilisa na. Og naapay gidugang. O sa may gidugang, og mga pistang iglilihi. Magkagsunan sultian na mo. Sa napulo ka sugo ulay pista diha. Gipangdugangan nila. Mo nang kamong mga membro sa Roman Katolik pagmata na mo oy. Basa mo Biblia. Ayaw mo salig aning doktrina Kristiyana kay wa ni makadiba ang sulatan ni. Pagbasa nun dire nga og mga pistang iglilihi, di nagtuo mo nga ang pista di ay naas na pulo ka sugo. Wala oy. Sa napulo ka sugo walay pista diha ang gibutang. Ang gibutang diha santuson mo ang Sabado. Apan dire santusa ang Domingo plus pistang iglilihi. Giilisan pa ang Sabado ug Domingo, gipunan pag pistang iglilihi. Kadakong di malas mga kaigsunan. Perti di malasa. Mo na nga sa ako igsuon nga mga live, sa ako nga mga video. Ang uban mga suko nako kay ngano ko nung mahilabot ko, wala ko mahilabot. Gipahibalota lang mo nga ang inyong napulo ka sugo dili na mao sa napulo ka sugo sa Biblia. Nakaroon sa metabo. Kung sa metabo magigsuunan kung inyong sundon ang mga sugo nga was Biblia. Di pwede na ko ang sala. Og nahibawa magita nga ang sala bayrag kamatayon. Sa akong giingon nga sa pagguba sa balaod nga napulo ka sugo
musugot mog sa dili, mutuo mog dili nako, perting daghan ng maimpirno. Naguba ba ng Ten Commandments? Pagguba karon, ang gisunod sa mga tao kato nang gipang-ilis. Ang Sabado giwala, giilis ang Domingo. So ang mga tao ilang gisunod ang Domingo. Ang Sabado ilang gilapas. Di sala na. Sunod. Giwala ang dili ka magyukbo og mga larawan kinulit. Sa ato pa, nagunahon na ang tao nga kung muyukbo og larawan kinulit, okay ra. Nga naman, mas napulo ka sugo. Pero naas Ten Commandments. Nasulat, ayaw pagbuhat og larawan kinulit, ayaw pagyukbo sa mga larawan kinulit. Mabasa. Pero sa diri nga libro, na isulat. So nagtuo ang mga membro sa Roman Catholic nga, ay, kung magyugbo o tagribulto, okay raman day, kaya wala mas Ten Commandments. Naas na pulo kasukos Biblia, oy. Nga Diyos may nagsulat. Guba na. Plus, ang Sabado, giilis ang Domingo. Plus, gipunan pagpista. Mga kaigsuunan. Kadaghan ako balik-balika sa akong mga lahin. Nga ang resulta sa pagguba sa napulo kasugo, perting daghan ng maimpirno. Kung dili gid mo, mubalik sa Biblia. Kung magsalig mo sa doktrina Kristiyana, magsalig mo sa referensya, kung di gani mo mubalik sa Biblia nga doktrina, di gyud mo maluwas. Muna pinakatinuod. Si Kristo mismo gasulti ana. Tarawar ka, Marcos City 8. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpadudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lang magtaho. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O gipalabi ang kalagdaan nga nimo lang magtaho. Pagkaklaro nga sulti ni Kristo. Dili mo guna ako. Pag-ingon ako nga ang naglapas sa napulo kasugo o ang resultas pagguba sa Ten Commandments, ang resultas pag-ilis sa Sabado ngadtos Domingo, ang resulta sa pagwala sa di ka magyupog ribulto o ang pagdugang sa pista diha sa napulo kasugo, hinungdan nga perting daghan ng malaglag mga kaigsunan. Pwede ba malaglag yun? Mo nang luoy lata, makaluluoy kayo ba? O makaluluoy kayo. Mo na nga di gina ko undangan pagpahibaw ni nga mga pamaagi para masayod mo nga kung inyo nang ipadayon walay ganti sa kinabuhi nga dayon nga atong maangkon. Kung magsunod ta niya ng mga doktrina nga hinimo lang magtaho, kang Kristo mismo binulungan. O sa ingon ni Kristo, kung ari ka magkaigsuon ng sige tawag nga maayong balita Biblia. Tanaw na to. Marcos City 8. Ganyan nagibasa na ko ang King James. Apan unsay giingos Good News Bible. City. Kawang lamang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kunos Dios. Liman ka. Unsa may linggawali ron? Mao na ni ang pagbuot sa Ginoo Domingo na. Sakto ang giingon ni Kristo. Nga ang ilang hinimo nga doktrina ilang ingnon nga sugo kunos Dios. Unsa may mga walay karos mga CFD? Unsa mga walay sa mga Domingista? Domingo na, mao ni pagbuot sa Ginoo, Domingo ng pagsimba, di na Sabado, gipulihan na. Gitudlo na nga Domingo ang sugos Ginoo. Sakto ang giingon ni Kristo. Apan unsay metabo, kawang lang ang ilang pagsimba kay dili nako na dawaton. Ano sa ba na karon? Di mo na may estapa na to. Versikulo 8, kipunan begini. O midugang si Jesus pag-ingon, gisalikoy ninyo ang sugo sa Dios. Tanawara, gisalikoy ninyo ang sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa mga tao. Dili man akong pinulungan kag Kristo na.
Nganong ang pagsimba dili dawaton sa Ginoo? Tungod kay gisalikway ninyo ang sugo sa Dios ug inyong gituman ang sugo sa tao. Nakaron ang Domingo, dili man na sugo sa Dios. Sugo man sa tao. Mugna man na sa Roman Katolik ang Domingo. Sa ato pa, way kwinta ang pagsimba. Kag Kristo na pinulungan, di na timbangan. Kag Kristo na. Ang tanang pagsimba sa Domingo way kwinta. Matur pa ni Kristo. Ang tanang pagsimba nga doktrina hinimo og tao dili nako na dawaton matud pa ni Ginoong Hesus. Kay inyong gisalikway ang sugo sa Dios. O sa meso ka sa Dios? Ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo sa tong Dios. Unsang adlaw ang pagsimba? Ikapitong adlaw. Sugo na sa Dios. Unsang adlaw ang sugo sa tao? Unang adlaw, Domingo. Palpak na mga kaigsunan. Klaro na. Nga kung magpadayon mo ni ining doktrina nga hinimog tao, ayaw gin mo gunahuna nga malangit mo. Muna pinagkagla. Munang mubalik ka sa Biblia. Ayaw pagsalig igsuon ang referensya. Nundog ta sa mga Birya, taga-Birya. Buhat 17, versikulo 11. Ang taga-Birya mabuot pa kaysa taga-Tesalonika, kay sila midawat man sa pulong sa Dios sa masibuton gayod o sa adlaw-adlaw nagtuon sa balaang kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang ilang nabati. Atong susihon. Ayaw mong salig sa mga pastor ninyong magwali, mga pari, mga siipdi. Ayaw mong salig, anak. Kay kasagara sa mga siibdi, ang ilang gipanalipdan dili ang kamatuoran, kun dili ang bakak. Bakak, uy. Kanang muwali ka nga Domingo na pagsimba, bakak man na. Og mauna ilang kapanalipdan. Kanang miingon ka nga baboy ipakaon na kahino na, pitigin ang bakaka. Og mauna ilang kapanalipdan. Ang buti pasabot. Nagdipinsa sila sa bakak nga pagtulunan. Ang Seventh-day Adventist nagdepinsa sa tinuod nga pagtulunan. Tinuod nga doktrina. Pero ang mga CFD nagdepinsa sa mga bakak nga pagtulunan. Bakak nga doktrina. Muna pinakaklaro. Unsa ni mga bakak? Domingo pagsimba. Bakak na. Iya tinuod. Purgatorio. Bakak na. Patay pangadyan malangit, peting bakaka na. Wala na si Biblia. Mag-iksyon. Mataro nga namatay, muditsog langit, wa po na si Biblia. Daotan nga namatay, ditso impierno, wa po na si Biblia. Daghang gitudlo igsuon nga wa si Biblia. Bunyagan ang batang gamay nga puya, was Biblia. Bunyagan og wisik-wisik nga paagi, was Biblia. Pertin daghanang wala sa Biblia nga gitudlo igsuon sa Roman Katolik nga gipatuman sa mga tao. Pertin pagkaagyon nga wala diha. Pangutana, unsa ingon ni Kristo? Kung inyong sundon ang pagtulunan nga hinimo lamang sa mga tao, ang inyong pagsimba dili nako dawaton. Diluoy kita. Ug mo na istorya. Oh, ya mo suko na muna ko. Ay mo kasuko na ko kaman. Gisulti ko lang ang tinuod. Gikan ko sa Roman Katolik magigsunan. Oh. Ako maginikanan Roman Katolik pure. Mananabtan pa gani. Apan nahimong buta sa pagtulunan sa Dios. Tungod lagi kay nagsunod lang unsa ang gisulti sa pari. Ang akong ginikanan sunod-sunod rapon. Apa sa diyan nabasa kong Biblia mga igsoon. Pertin layo aras tinuod. Manang manganti sila. Mingon sila nga, ang Roman Katolik tinuod nga iglesia. Ang uban mga pundok nga dili kuno sakop sa Roman Katolik, mga sulpot nga sa iglesia o dili tinuod. Matod pa nila silang wali. Kapisultian mo. Sa doktrina sa Roman Katolik, maglisod ta pagtuo nga tinuod nga pundok. Maglisod ta pagtuo nga si Kristo ang nagtukod.
Nga naman lisod pagto. Tungod gitudlo lagi ang was Biblia. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo unsa na as Biblia. Mo ni tinuod ka pundo. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo nagtudlo unsa na as Biblia. Pero mo-claim sila nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic. Pero ang pagkutano sa may gitudlo, nagtudlo nga ang bunyagan puya nga bata. Wala nga sa Biblia. Nagtudlo nga ang paagis buhay na wisik-wisik. Wala po sa Biblia. Nagtudlo nga ang patay pagkadyan malanggit. Wala po sa Biblia. Di ko siya nagkaroon. Tinuod nga nga pundok. Unya, nag-promote pag-inom ang mga leader. Inom ta, Kristo gani, daghang gani buhat ni Nadia, pag ato, ginagmay raman ning ato. Siya may gbali na. Git gano? Tao pati ko sa pare ang nagwali. Inom tagula po kay makabasog sa lawas. Gi-promote igsuon nga ang membro mo inom o makahubog nga ilim nun. Ang pangutana, naa ba na sa Biblia? Wala. Mao ba na kinaiya sa mato ni iglesia? Dili. Ang Bible nagsulti. Maghuhukom to si 4. Ayaw pag-inom sa naun sa makahubog nga ilim nun. O nagitudlo naman noon. Kada kong di malas. Mo na ako balikon. Si Stalwart nag-post nga pamatud-an niya nagilapas sa mga Seventh-day Adventist ang adlaw igapahulay. Gipost niya na ako ng dawaton. O kining tima sa nako kinsay musukol ani nga mga CFD PM na nako. Pamatud-an nako nga ang napulo ka sugo, ang mga sugo sa napulo ka sugo gidugangan, giilisan o gikuhaan ang napulo ka mga sugo. PM mo na ako kasi yung sukol na. Pero may itong Stalwart kay magbangga kami dito. Ang Stalwart, pangutodaan niya, nagilapas sa mga Seventh-day Adventist ang napulo ka sugo. Pahulay ba? Ako sang matudaan nga ang napulo ka sugo giilisan, gipulihan o gidugangan sa mga Roman Catholic. Pulos may affirmative, nindot ka na. Pati ginindota na. Muna nga sa magkakita ani nga video, kinsa ang interesado, PM mo na ko. Ay magpospos ang nanalaw mi, kaya di ka na tinuod. Mag-aksyonan. Muna nga salamat sa ito mga viewers, salamat sa mga Adventista. O alang sa mga Adventista ay mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Timbangan sa Katarungan, o ang Timbangan sa Katarungan Ministry. No? Aron sab nga, i-share po na to ang ato nga mga video ngadto sa atong nga parinti sa uban mga higala na to kawas sa nasod. Iyawat na lang nga daghan ang makabati sa mensahes kamatuoran ug daghan ang maluwas. Magaambot as pagtapos. Minahal nga Dios na ikaw sa mga langit, salamat ini kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kami kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo ang mga katawhan nga naminyo ng tanaw na masabtan ang kamatuoran, masabtan ang tinuod ng doktrina nga mo'y timaan sa iglesyang tinuod. Tabangi ang sa kanamo nga samtang abli pang kaluwasan makahimo kami sa pagpasidong kanimo pinagi sa pagtuman sa mga kabuton. Among gisalig pinagi lamang sa bugtong anak nga amo manluluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de Lepinyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan. Aba ang patibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.